बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज गिल का तारुफ। ये शहबाज गिल कौन है? ये कैसे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान आया? ये उस्मान बुज़दार हुकूमत का हिस्सा बना और देखते ही देखते ये बनी गाला में दाखिल हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुआ। उसके बाद ये शख्स पार्टी को दीमक की तरह चिमड़ा और पार्टी को अंदर से खोखला करता रहा, जिसकी किसी को कानो कान खबर ना हुई। मैं आज आपको बताऊंगा इस शहबाज गिल की असलियत कि ये शख्स कौन है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक निजी टीवी चैनल पर एक करंट अफेयर का टीवी शो किया, जिस शो में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी की सरबराह रहनुमा सायरा बानो भी शरीक थी। सायरा बानो शाहबा अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद करती हैं, तो मैंने उनकी तनकीद का जवाब दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया जो था उसको आगे बढ़ाया और पार्टी पर बेजा जो तनकीद थी उसका जवाब दिया। मौसूफ शहबाज गिल कल रात कई खांसी का शरबत ज़्यादा पी गए और ये भूल गए कि वो यूट्यूब पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बयान करते हैं और डॉलर बनाते हैं। खांसी के शरबत की वजह से वो ये भूल गए कि वो खुद को पीटीआई का कारकुन जाहिर करते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक बड़ी सख्त ट्वीट की, जिसमें उन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी का हिस्सा बनकर पीटीआई को और मुझे टाउट कहा, मुझे गद्दार कहा और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी का बयानिया उन्होंने आगे बढ़ाया। ये चीज़ जाहिर करती है कि ये शख्स शुरू से एक रॉन्ग नंबर था। जब ये वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद गिरफ्तार हुआ और जब रिहा होने के बाद इसने दोबारा बनी गाला का रुख किया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को यह बता दिया गया था कि ये शख्स एजेंसियों को आपके खिलाफ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देकर आया है जो हकीकत पर मबनी नहीं है और ये एक रॉन्ग नंबर है। उसके बाद बनी गाला इसके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई और इसको हिदायत की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान से दूर रहे। इसके बाद कोई चारा नहीं था और ये अप्रैल 2023 9 मई से पहले इस मुल्क से फरार हुआ। कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो खुद को वज़ीर आज़म इमरान खान का हमायती जाहिर करे और उस पर इतनी एफआईआर हों और वो हाल ही में गिरफ्तार होकर रिहा हुआ हो, वो मुल्क में से कैसे जहाज पर बैठकर बाहिफाजत अमेरिका पहुंचता है? ये इनकलाबी जो यूट्यूब पर इनकलाब बर्पा किया हुआ है, जो पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के खिलाफ हर रोज़ बोलता है। हर रोज़ ये जो पाकिस्तान की जनरेशन जी है, उनके दिमागों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करता है और मेरे जैसे वर्कर जो 9 मई के बाद, हाँ वो अडयाला जेल हो, हाँ वो हाई कोर्ट हो, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाँ वो इमरान खान के जेल ट्रायल हो, वहाँ पर मौजूद होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 400 वर्करों के लिए मेरे वकालतनामे चले गए और ये शख्स वहाँ पर बैठकर यूट्यूब पर इनकलाब लाने की कोशिश करता है, हमें डिस्क्रेडिट करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ने से रोकता है। ये और इस जैसे यूट्यूबर, नॉट यूट्यूबर, यूट्यूबर, ये कैंसर है। ये शख्स जाहिर एक जहर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये वक्त है कि हम ऐसे लोगों की निशानदेही करें और ऐसे लोगों को पार्टी के ऊपर तनकीद करने से रोकें। क्या वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत कई बार कोशिश करने के बावजूद
اس شخص کو امریکہ سے پاکستان واپس نہیں لا سکی، جو شخص پاکستان کی سلامتی کے بارے میں بات کرتا ہے، جو شخص پاکستان کے اداروں کے بارے میں بات کرتا ہے، اور جو شخص پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پر تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور پھر وزیر اعظم کی تعریف کر کے خود کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں عمران خان کا بہت بڑا حامی ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی یہ لیڈرشپ ہے جن کو خود عمران خان نے نامزد کیا، وہ کسی کام کے نہیں۔ اگر یہ شخص بیرونی قوتوں کا اہلکار نہیں تو پھر یہ پاکستان کی حکومت اور ادارے اس کو پاکستان کیوں نہیں لا سکتے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان نیوی کے ایک ایڈمرل منصور الحق جو کرپشن کے الزام میں 1997 میں پاکستان سے بھاگے، تو پاکستان کے ادارے اور حکومت 2001 میں ان کو پاکستان واپس لائے، اور پھر انہوں نے نیب کے اندر پلی بارگین کی، اور تب ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ تو کیا وجہ ہے یہ شخص جو امریکہ میں بیٹھا پاکستانی اداروں پر، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر، اور میرے جیسے لوگوں پر جو ٹی وی پر بیٹھ کر وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ بیان کرتے ہیں، ان کے خلاف دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر میرے پر تنقید کرتا ہے؟ یہ شخص غدار ہے، یہ ٹاؤٹ ہے، اور یہ بیرونی طاقتوں کے ایما پر پاکستان کی سلامتی کو کمزور کرتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے مشن پر گامزن ہے۔ تو میری استدعا ہے پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی عوام سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے کہ ایسے لوگوں کو سننا چھوڑیں، اور ایسے انقلابیوں کو جو آپ کو تو انقلاب کی ترکیب بتاتے ہیں لیکن خود امریکہ میں بیٹھ کر یوٹیوب پر ڈالر کماتے ہیں۔ اگر تم انقلاب لانا چاہتے ہو تو شہباز گل پاکستان آؤ، اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو، ہائی کورٹ جاؤ، سپریم کورٹ جاؤ، خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو، بشرا بی بی کے لیے آواز اٹھاؤ۔ انقلاب ایسے نہیں آتے، انقلاب یوٹیوب پر ڈالر بیٹھ کر کمانے سے نہیں آتے، انقلاب گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر جد و جہد کر کے اس موجودہ فارم 47 حکومت کے خلاف بولنے سے آتا ہے۔ شہباز گل ڈالر بنانا بند کرو، پاکستان کو تحریک انصاف کو کمزور کرنا بند کرو۔